তওবার সহ নিয়ত করে বসুন। নিয়ত করেন আমি আমার কলবুদ্দি মোতাওয়াজ্জা আছি, আমার আল্লাহ আসমদ মোতাওয়াজ্জা আছে। আসমদ তওবার ফয়েজ আমার কলব এসে হযরত আদম আলাইহিস সালামের তওবা নসিব হয়েছে, আমার তওবা নসিব হোক। এই আয়াত দিয়ে খেয়াল করে রব্বানা যালামনা আনফুসানা ওয়া ইল্লাম তাগফির লানা ওয়া তারহামনা লানাকুনান্না মিনাল খাসিরিন। এবার খুদা নফসের উপর জুলুম করেছি, অত্যাচার করেছি, আপনি দয়া না করেন, ক্ষমা না করেন, দলিল খার হয়ে যাব। এই খেয়াল করে লব্ধ আল্লাহ শব্দ দিল গলা থেকে বের করে কলমে ধাক্কা দিয়ে এইভাবে আল্লাহ 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 Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. La Allah 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 Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah,
Allah, Allah, Allah, Allah, Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. Allah, 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 Allah. لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. دوشم اللهم صل على سيدنا نبينا وشفينا مولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم.